Svima nam smeta kašalj, sputava nas u mnogim situacijama i često nam ne da spavati. Ovaj prirodni lek će vam pomoći da se rešite dosadnog kašlja. Lek se sastoji od meda i luka. Ovi sastojci imaju antiupalna i antibakterijska svojstva, vitamine i minerale. Ovaj lek će povoljno delovati na celokupno zdravlje i nećete imati neželjene posljedice. Sastojci koji su vam potrebni su 2-3 kašike meda, 1 glavica luka. Ogulite luk i iseckajte ga i onda prelijte sa medom i pokrijte. Ostavite preko noći na sobnoj temperaturi. Ujutro procedite pomoću cediljke ili gaze. Pripremljena količina je dovoljna za 1 dan, a potrebno je da svaka 2 sata uzimate po kašiku ove smese. Nadam se da će vam ovaj recept biti od koristi jer mnogima je pomogao. Želim vam svima dobro zdravlje, veliki pozdrav!